Good evening mga viewers. Again and again, masilinggi kita perme sininga broadcast. Lord, thank you. Thank you. Sininga broadcast sa malaygayan mo ako kag kami, Lord. Thank you, thank you. Amo gina perme. Kagdason kantahon tayo nato na aton theme song in times like this. Thank you paginantanay. Salamat man sa inyong mga pamilya nga nagatudlo sini nga kantas mga kabataan. Kag nga ginahimo ninyo ini family altar. Amen. Karon magapadayon kita sa palaygay sa pulong sang Ginoo. Pinaagi sa paggahomya kay Apostle Paul tatag alam nga magalaygay sa tanan ng mga nagdangop kay Kristo. Bisan na to ang iya nga ginwalihan, ginsiran kay Jesus nga nagdalangop man dito sa lugar sa Philippi, dito sa Asia Minor. Yanikad sa aton man, dire sa bilog nga kalibutan subong, nga mga nagdangop kay Kristo, amo mangyapon ni ang laygay nga ginbutang sa gipuso ni Apostle Paul na amo man na ang matudlo sa aton. The same God ay nagsiling ang Ginoo Diyos kag manluwas, I am the same yesterday, today and forever. Karon magapadayon kita diri palaygay sa Philippians chapter 3. Siling dire sa pulong sang Ginoo. Siling niya dire sa pagsaysay niya sa aton. Siling niya manungod ini sa ginatawag bala sa pagtuo ag pagdangop ta sa aton Ginoo. Nga nagsiling siya, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Chapter 3:11 kag 12. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I have already attained, either were already perfect,
but I follow after, if that I may apprehended for that for which also I am apprehended of Christ. Amen, mga viewers. I-pray kita, Lord, please, i-bless nyo mo pulong sa amon. Pahang pa kami, tandugang amon tayo pusoon, nga madali kami Ginoo magpati, magdangop, kag magtuo, Ginoo, kag magbuhat. Please, help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, siling din ni Apostle Paul, sa tanan niya nga mga pag-aaka, niya sa mga pag-antos, kag sa mga false teachers, nga mga pigo sa iya, kag mga nag-attack sa mga pareho sa aton nga nagdangop na kay Kristo, kag sa ila dito sa Philippians. Siling niya dayon, matapos nagsiling siya, that I may know Him. Siling niya initanan, nga ginaagihan, initanan nga mga atake sang false teachers, kag initanan siling niya nga mga pagbatas ko, kag sa inyo man, nga mga na-experiensyahan siling niya, sa akon, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Siling niya, nga konpermihan doon kadadlaw, nga mahibaluan ginakon ng Ginoo, o kon ang pagtoy-toy niya permi ari sa akon kabuhi, kag siling niya, kagahom sang iya pagkabanhaw, nga akon ma-eksperyensya, ag matudloan ako nga magamit, ini nga gahom sang iya pagkabanhaw, sa akong kabuhi kag pag-alagad, and the fellowship of His suffering, ag matudloan man ako sang Ginoo, nga magapakig-upod sa iya, ay iya pagbatas, ag mga sakripisyo mapareho sa iya, ay hindi na kon dalaganan talikdan, ang pag-alagad, pagkabuhi, pag-share sa iya, tungod sa mga sakripisyo, nga mag-aagi kag ginaagihan ko siling iya, kundi mag-fellowship ako, nagapakig-ambit ako sa iya, nga pag-antos. Amen. Kag siling iya, being made conformable unto His death, ay amoy ni ang napasundayag niya tubtob, nga nahalad niya ang iya kabuhi, ginantos siyang tanan, para ma-fulfill ang iya handom nga tagaan kita nga mga tao sa kalibutan, sang mensahe nga ang kaluwasan libre, inahatag lang, kag dira lang sa iya magtuo, hindi sa iban. Kagari pa, sinya ba, if by any means I might attend the resurrection of the dead. Siling niya, kag ako siling niya, may mag-aabot sa akon ang handom nga mabanhawon ako sang Ginoo. Pero dasun siling niya, not as though I have already attained. Hindi nga daw, nag-abot na sa akon ang tanan nga madaog ko pinaagi sa gahom sang pagkabanhaw, o kon mabanhaw na ako, kundi siling niya dayon dire, were already perfect, kag way ako tudlo sa inyo, kag way ako pasalig sa inyo, nga ako ay alagad sa Ginoo, mature na ako, nga hindi na gid ako makabatyag sa mga kasakitan, nga pag-alagad sa Ginoo, kag mga pag-atake sa akon,
ang mga false teachers kag false brethren. Hiling niya dayon. Hiling niya, we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that he which also I am apprehended of Christ. Ay siling niya, nga ako siling niya, nga nakapalapit na sa Ginoo, dakop na ako ang handom ko, dakpon ako sa Ginoo. Ang butang balon sa dakpon, gamhan ako sa Ginoo, kaya hindi pa ako perpekto. Hindi pa ako nagapahambog nga kaya kong tanan, kundi sa iya lang nga pagtubo ko sa pagtuo nga ang gahom sa pagkabanhaw among magabulig sa akon nga masurvive ko ining tanan. Hindi kay daog ko na gid ang tanan kag hindi na ako kinahanglan sang iya gahom, kundi siling niya apprehended siling niya, I'm apprehended of Christ. Na ako siling niya na ginagamhan sang aton Diyos kag manluluwas si Kristo. Amen. Abay pa mga viewers, mga nagdangop kay Kristo, amo ni aton iandumon sa aton kabuhi nga kita magatubo nga mabakod sa pagtuo, nga mabatyagan ta kag matudluan kita paggamit sa gahom sang iya pagkabanhaw. Kag hindi buot ang balon nga hindi na kita kinahanglan kay nag-abot na kita sa maturity nga kinang tanan. Kay siling niya, paabot ako pa sini kag gina-eksperyensyahan ko pa ang eksperyensya sang Ginoo sa iya mga pag-antos. Kay amo ina ang akon kag inyo tanan nga paglaom sa aton Diyos kag manluluwas si Kristo. Amen. So mga viewers, likawan naton kag aton gid hangpon nga ang tanan mga sakripisyo sa pagsunod, pag-alagad, kag bisan pa ang mga pagbulig sa likoton sang Ginoo, wala sakripisyo. Tanan mag-aagi sa sakripisyo. Kay siling diri sang aton na nabasa diri sa nauna nga kapitulo nga nagsiling ang pulong sang Ginoo, it is not only for you to believe, but to suffer for my sake. Amen. Amo na kinahanglan, preparado kita sa inang mga ginaantos ta, mga problema ta, nga hindi kita ma-discourage, magbulag, kag hindi kay siling gani sa aton, hindi agi kita tugutan nga matamaan nga magsikway na o kon magtalikod na totally. Kundi siling niya, are mangyapon si Kristo nga nagapasalig nga sa tanan ini nga naagyan niya nga nahimo nagmadinaugon siya, amo man ang aton ma-eksperyensyahan, madinaugon mangyapon kita, at we will have a victorious Christian life. Hindi na kita mabangbang, victorious, kay kung ma-atake kita, magbato kita, kung matumba kita, magbangon kita, kag magpanawag sa iya perme. Amen. Angay kalooy, angayo sang pagtudlo niya kung anho naton, paggamit ang iya resurrection power na mahimo, hindi kay maperpekto kita, kundi pareho kay Kristo ma-fulfill naton ang aton misyon. Amen, mga viewers.
amo gid ang aton permidumdumon batason ta lang tanan basta ma-fulfill ta ang misyon sang Ginoo sa aton to live a new life, to serve Him faithfully, and to sacrifice for His sake, kag sa mga aton nga mapag-share sa iya sa iban. Amen? Amen? Karon, nangamuyo na kita mga viewers, Ginoo may nga balaan. Nagapasalamat kami nga ginlaygayan mo kami nga magbakod kami kag magbaton kami kung ano nga mga pagantos pagtilaw mag-agi sa amon tungod kay nagatutom kami nagatubo kami sa imo nga magmalapit pagid Ginoo kag nagapagamit sa imo labi na sa pag-share sa imo Lord Jesus kag sa pag-alagad nga matutom kag matinumanon. Thank you, good Lord. Ginoo kabay pabuligan mo lang kami nga kung mag-aabot sa amon ng mga pagtilaw, pag-antos nga mabatas namon tungod kay ipadumdum mo kami nga we will know ang resurrection power mo sa among kabuhi nga nagdangop sa imo. Amen, Lord, please. Please, Lord, puligi kami, nagpa-experiensya kami na amon mabatas ang tanan Ginoo. For your sake, kay imo man ini, agihan nga tanan. Kagaroon ginadala ko sa imo, Ginoo, bisan pa, ang imo Ginoo, gintandog ng mga viewers, nga magapadayon Ginoo, hindi lang pagpamati laygay simupulong kundi naga-share man sila Ginoo kag sa ila pamilya man Ginoo. Kung ikaw man magpadayon panghikot kag pabakod sa kay Hope Minyonoybo Ginoo kag Lila ni buhos kay lahandom nga natutom pagid sa imo kag sa ilahandom ang ila pamilya Ginoo nagbugos sa imo Lord Jesus Hope Minyonoybo Ginoo kag silila ni buhos kagabay pa ay pabalik ang normal Ginoo nga paglakat ni Hope Minyonoybo Ginoo mangod sa na-experiensya niya ang aksidente sa iya kabuhi Lord. Yes, kaya akon man kanawagan sa imo Ginoo padayon nga sa gihapon ipabatyag ang imo alagad pa Esperanza Providencia naging kuha mo na ang imo alagad Pastor Providencia pero mientras tanto nga ari siya ay iya pagka-senior citizen ang iya handom Ginoo nga ikaw Ginoo magapabakod sa iya lawas kag labos tanan pagtuo kay magatutom pa siya pag-alagad kag paggamit sa imo Esperanza Providencia nag-i-bless man ang iya pamilya Ginoo kag ang nag-alagad man sa imo nga tinawag mo Pastor Ebenezer Bautista ang iya asawa si Judith nga dayon man gamit sa ila encourage sa ila Ginoo nga magapadayon lang sa Facebook Live nga ginatag mo sa ilang misyon kada alas 9 sang gabi Pastor Ebenezer Bautista tagay kaalam kagahom kag pagkatutom Ginoo nga pagpadayon Ginoo sa pagfulfill namon sang imo misyon sa among kabuhi kag i-bless man Ginoo padayon Isan pa si Lisa Escobar Ginoo ag sa iya Ginoo mga pangabay pangamuyo Ginoo nga sa gihapon Ginoo nga ikaw abakod siya pagtuo kag kabuhi nga nagamadinaugon Victorious Christian Life Ginoo Lisa Escobar ag bisan pa Ginoo si Edna Monte Claro Ginoo nga paghalad kabuhi niya sa pag-alagad, pagkabuhi, pag-share sa imo Ginoo
upod siya pamilya i-bless Edna Monteclaro, Ginoo. Agbisan pang imo alagad si Ed Rayos, Ginoo. Ag iya asawa si John, kag iya nga kabataan, kag apuhan, ikaw man magapabakod sa lawas, Pastor Ed Rayos, Ginoo. Pagpagamit niya sa imo, Ginoo. Paghangkat sa mga imo mga kanakan, Ginoo, nga mag-volunteer, maglakat sa ibang mga nasyon, Ginoo. So, tagay man siya, Ginoo, proteksyon, kag may lawas sa mga biyahe. Ay, Ginoo, mga pagsakay, Ginoo, sa kung ano nga mga paagi sa salakyan, i-bless man siya, kag tipigi may lawas, kag mabakod pagto, kag paggamit siya, Ed Rayos, Ginoo, kag ang iya asawa nga si Ma'am, kag ang asawa sa imo alagad si Ed Rayos, nga si John Rayos, nga asawa kag iya kabataan, Ginoo. Abay papabakod mo sila, magtutom lang sa imo, Ginoo, sa tunga sang madamo nga mga pagtilaw, kag mga panghangkat sa kabuhi sa nag-alagad sa imo. Ed Rayos, kag si John, ang asawa, kag ila pamilya, Ginoo. Kag i-bless man si Alice Melendez, Ginoo. Padayon man ipabakod sa pagto, kag pag-alagad sa imo, Ginoo. Sa mga lawas, kag sa iya katutom sa imo, Ginoo. Alice Melendez, i-bless, Ginoo. Kag ikaw man magapadayon, encourage sa iya nga paggamit sa kabuhi para sa iya pamilya, kag sa fulfill sang mission mo, nga manugid man siya sa iban, Ginoo. Alice Melendez, Ginoo. Kag si Lina Feria man, Ginoo, i-bless man. Mabakod pagtuo, kag sa pagtuo nga ang iya pangamuyo siya pamilya, sabton mo, Ginoo. Lina Feria, bless, Ginoo. Magbesan pa, Ginoo, si Mariby Castillo, kag si Lily Grace, i-bless ini nga mga nagapamati si mo pulong, at they will grow in grace in your knowledge, Ginoo, kag maghugot ang ila pagto, kag magbakod mag-iso, Ginoo, kag sa ila pangamuyo, sila pamilya, Ginoo, magaulat sila sa imo, Mariby Castillo, kag Lily Grace, Ginoo. Ikaw man magapadayon, bless, Ginoo. Kay Delia Tabiolo, Ginoo. Kag si Pele Hortinela, Ginoo. Ay bless sila sa ila pangamuyo, sila pamilya. Kag sa ila pangabay nga magpadayon sila katutom sa imo, i-bless sila si Delia Tabiolo, Ginoo. Kag si Pele Hortinela, Ginoo. Kagbisan pa, Ginoo, kag mga padayon, Ginoo, mag-bless kay Maricon Aliguen, Ginoo, kag kay Lucita Aligrado, Ginoo. Ayla, Ginoo, nga paghandom sa imo, nga magtuto magpalapit, Ginoo, please, ipabakod la pagto, encourage sila, kag sa ila pangamuyo, sila pamilya, Sabtaman, Maricon Aliguen, kag Lucita Aligrado, Ginoo. Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen, mga viewers. Salamat pagpinangamuyo ay. Kagini nga March, ika-apat na nga tuig sa pag-broadcast ini, kag mag-abot sa anniversary nga katapusan sa Marso, magalima na katuig. Amen. It's all about God's power and God's faith sa iya. Kag pagpabako diya sa lawas sa iya alagad, kag si Ma'am Nene Los, kag pag-encourage siya kay Aldren, Ginoo, madalag nga mahimo padayon, Ginoo.
Ini, Ginoo, nga misyon mo sa amon. Amen. Kag kamo nga nagapangamuyo, kamo naga-share, bless. Bless kamo sa Ginoo. Karon mamati kita special number. Thank you sa special number. God bless you. Abay pa, encourage ka mo sa Ginoo ay padayon niyo na halad ang inyo tingog kay madamo ang nagaka-bless. Amen. Mga tanan, mga viewers, may God shine His face upon us and give us good health and power in our faith to be strong. Amen. Amen. Amen.